mema obia achen ene da yiso ayeda onyankopon aye na etwase yede enunyam enimdie ema no sene ye nyina ye nim no abehia se yefa ekwan bi atise yiso na abre nyina yetutu ye hofo sene a ebeya emra ye tifie mu no enkoba se yire befi onyankopon ene nasem na mekoso asrew se oye okristoni obekoso ewo empaibom kopim se emra edin sei no onyankopon benam ye empaibo so ehunye mobo na weyi efiri ho ede aman adofo ene kasa mepese me no kasa efa ho matudin se caring for aging parents se wawofo onananom a anyini no wo hwe omo na ayana eya wiase na yewumi se Bible ekan wo Romanfo enwoma ekire eye baako yimu aduasan baako wasi yeni do yeni tima bia na ene saa na abana ewo ewiase se awofo bi eni do ema wanwoma na emofra bi a wanyini aduru mpani mfie so a etwa se wo hwe won nanom ne won agyanom won nananom no enso enye saa emfa ma won maamenom ene won nananom ene won agyanom hyene nso se meka se aging parent a enye o maame ene o papa nka o nana bi eka ho bi ebia opanin bi a emre bi ofa wo tete wo se eba na wo friend ma wo friend da wo friend nana ono nso eka ho bi se saa nkrofo ebeye mpanimfo a ekwan ben na yeni a ye wo ahodi impremprensi ye behwe won no ye de hwe won na ye hunu se mpren bebre mpo de ye se ya ye bon obeyie o ha adwene dodo esanse bia se emu na ade bema na osimi ni medi fufuo ubenya adaje awo fufuo na wie no nso osida bi meko adomo na afa mo na abra minni enti mre bi mpo atwam no na ye taa bu mpanifo tete saa se sebi wo ya abayifo nti obi akotena kromu mpese obebe fie all because ne maame ha adwene all because ne nananyi o ha adwene adafo no yanyintum se onipa beye abofra saa beye pani no na obi na abre won enti etwa se odo ene nidi a o maame ne wawofo enyama won won so o return saa odo ne nidi na ede ma won enti yen kasa begom mpo ye kasa bi se obi hwewo etru kohwe nkwa a yentru saa onipa no enkohwe owu anampo se wawofo hwewo ma osi efifi a na etwa se won so o hwe won ema wosi etutu saa ke na wode ma won no saa na ese o return ede ma omo enenti wo so ye obaatan a mesanso anam asem kenso etuufo so fo se o so kan hunu se ehwe a wode behwe wo ma no eno anso na won so wode behwe wo nti hye ne nso nti enenda yi a oba wo ho na wanya school kwan na o ka chense wonni sika na mumutumi nya sika tontuma atwa yiye ntuma wode bi koya akwankyere ne ade no kai se emre bi baba ebeba se saa kwala no ono na ba behwe nti ya wo ye ne nenu ebia na otena ebeda ne trim ema no so waye obi nti enkoma abatan ene woni aye mpanimfo etwa se wo hwe abatan nyina meche abatan ene emma nyina se wo ye oba na wanyini aduru mpempenso bi a owufo bi ohwe wo se ye wo nana eye wo maame eye obi a wotena ne nchen se maame enyini etwa se wo hwe no a yesa na eno no inhyira wo enti na asemmisa ne se meye den ena meye saa na mitumi ede hye onyankopon anuonyam adafunum de edi kan a ese wo hye no so ne se you have to be grateful. Okan 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 Bible say ade nyina mu yemfa na ase emma awurade
esan se eno ne awurade pe e wo Christ Jesus dinimu odofo se wo benya wo maame wo papa wo nana bi maame bi a ohwe wo papa bi a ohwe wo se ote ase mprempren no eye nhira kese pa nti eno no se wo very grateful to God esan se obi nyamanka one ne maame atena ase adi nkomo for the last but onya obi nya ne papa enkomo bi ani wodi a wanwie adini for the last but wanwie me kai se be ye mfie mienu ni me nana ebewu me ko ne nchen watakwa weekend na ye memenda me firi wo mse dwoada na me kwae no me kai se me ne ha me kakra na wabọ bayira mpesie na mse me ni bayira mpesie me di paano wo na obisa me se me ba me de paano bai na me so me bisa se me ba me de bayire bai ndi se ma mfa paano ama ma mfa bayire nso ama ndi se on fa paano ne ma me ne bayire nso minni ndi mi weekend na me di no ho no na phone bi ekura me o ka se me mfa ma no na mse de bi okura bi me mfa ma no me baaye ukuada ni ukuada edwoda me fo ni ukuada na me na Ephraim na asrese ma wo mne se phone na otiase na ode na ma mfa ama no na afi nka me nya nka me de phone no ebeto na daka ho ma ne de akọ but otiase no ma mfa ama no ndi odofo da onyankopon asimpo se o ma me wanyini na otiase eye nhira mpo ma ndi se o hwe no a odi na asimpo emma onyankopon you have to be grateful for your parent life esan se emfie a wadi na wo hwe won no enye obi a na nya san fie no enne obi da so tinisuo o kai kwa na maame fa so wuye o kai kwa na papa fa so wuye o kai kwa na nana bi fa so wuye still o tinisuo esan se babia na nka twa se odi ni si wa abrabom no owuo nti wantumi amfa na nsi wo ena owuja no nti firi ho na abrabom nyina eye basa firi ho na ni school bi a okọ eye basa me kaya ka tesie bi ani ni wo school secondary school na ni papa Ephraim nti wa onim school for kwala eja yesi so ye koja ye classmate wa yi na ekwa yesuo na baayo na yesuo ne se ada wa wo wi de school yi mawie ampara nso se onyame amfa ne ho andim ema classmate for eto da bi kura ya anye contribution a nka Abigail when we school all because nature Ephraim ini se wo de besi ne wa ye panyin pa otumi kọ ne nchen mudi nkomo mo kasafa nkola brema brabon de nyame aso ho ini se wo ya you do that with a grateful heart say me de nyame ahira me se ma wo fo be gya me ho mpa wanya me ho awerehom anya kura bebi atwa se misi no wo de mi asi ena me so me ye bibi atua wonka ade bia ye be bia mu no situation bia mu no Bible say yemfa ehon na ase emfa ma awurade esan say no ni awurade pe ni eto so mienu me say practice the golden rule so the golden rule o Kristo sumu Matthew chapter 7 verse 12 and then a Bible ka o say ni a wo pese ye ma won saa pepepe ye ma afoforo tiawa enti ehwa wo nyame ye wadom na wo ye pani na wo ntumi nkoma wo pese wo ma de hwe wo no fa saa hwe no wo so fa hwe wa awofo enti dia wo de ye wa awofo ne no kai na hunu se emre bi beba wo so ma de the same thing be ye ma men kai wa sembi sofo and benko fi kan asemi mre bi wa ha se awarefo bi a wote na be ma ne maame ebetena won so na ne oba ne ye ne se na dwen ne se maame ne ho ahumtinti ode na akɔhye boys quarters kitwa bi ana wape dadie plate table bi dia ye plate maame ne bibia ye table ena ode ma aduane ne ho ahumti o ma ne mafie mpo enti dakro maame ne free adwuma baaye no na ne ba abemu a wadi be 6 years enso afa table a o sensene ho ena ne maame bi sa ne se
me bana tabu a wafa sinsin wo pesa wo de yeden na akora nka chen so ma me pesa me ya atre mi suansuan atre ye na se wo su nyini a me de ama waduane se ne a wo de ma me na aduane na ho na ma me ne frɛ papa no ka say mi wurade abani o saa ya hwɛ yi aye mai ne edi ye wo ma me nti ye nkoyi wo ma me mrafi ni a wo ye no de ye wo awofo no upopon wani o ma me yare mpo no ofrɛ wa wo nkasa no ho wa adwen dodo wankotin na yi a abade na yare bo kyena yare ba saa okyena onso ma de beyew. Practice the golden rule. Do unto others what you want others to do unto you. Eni hwa odi hwa wa wofo nei alapa wo sopa won wo frem pa wo nko wadun yo se wa epani o maame o papa wa ba akokro ntumi ntumrika ni wachi nti wudi na atem pefe ni wa fa ho na watwi afa so na wokọ oba no osua nti o kina obeye obi na mom mema wura fini wa nka se ma ntete dem wa na oye ye was silent train senya sofo ama yate ase empre bebre no